बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज हम एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहिब। नाज़रीन, आज हम बहुत अहम गुफ्तगू करने जा रहे हैं आपके सामने तलाक़ के मौजू के ऊपर, क्योंकि हमारे तलाक़ की वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले हमारे 2 मौज़ूआत गुजर चुके हैं। अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी, वो भी जाके देख लीजिए। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है तलाक़। निकाह हो गया है लेकिन रुखसत ही मिली हुई है और शौहर ने तलाक दे दी है, तो अब क्या तलाक वाक़ई होगी या नहीं होगी, कितनी होगी, 1 होगी 2 होगी। तो नाज़रीन, ये आज का हमारा मौजू है। एक बात आप सर्च करना चाहता हूँ, क्योंकि ये फ़िक़ही मसले होते हैं, बहुत पेचीदा और बहुत अहम मसले होते हैं। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे उस वक़्त तक आपको बात समझ नहीं आएगी। इस तरह के मसाइल सुनने के लिए हमने मुफ्ती साहिब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। उनके चैनल का जाके विज़िट कीजिए, उनसे कमेंट्स में जाके पूछिए, इंशाल्लाह वो आपको ज़रूर जवाब देंगे। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, जैसा कि आपको पता चल ही गया कि आज का हमारा मौजू क्या है, कि आजकल ये सवालात अक्सर लोगों की तरफ से पूछा जाता है कि निकाह हो गया है, रुखसत ये मिली हुई है और शौहर ने तलाक दे दी है, तो इस सूरत में शरीयत का क्या होगा? ये मसला काफ़ी पेचीदा है, इसकी मुख्तलिफ सूरतें बनती हैं। अब कुछ सूरतें तो इसमें ऐसी हैं कि वो बीवी मुकम्मल तौर पर हुर्मत गलीज़ा के साथ खाविंद के ऊपर वो हराम हो जाती है, हलाला शरीयत के बगैर उनका दोबारा निकाह नहीं हो सकता। तो उन सूरतों को हम आज की वीडियो में सामने रखेंगे कि वो कौन कौन सी सूरतें हैं जिसमें बीवी मुकम्मल तौर पर हराम हो जाती है और कौन सी सूरतें हैं जिसमें गुंजाइश है कि निकाह करके दोबारा एक दूसरे के साथ वो रह सकते हैं। ठीक होगा। तो पहली सूरत इस मसले की ये है कि निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई और ना ही खलवत सहिया हुई है। तो खलवत सहिया से पहले और रुखसती से पहले खामिद एक तलाक देता है कि मैं तुझे तलाक देता हूँ, तो वो तलाक बाइन शुमार होगी। उसका हुक्म ये होगा कि निकाह फौरी तौर पर वह ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर वो दोनों दोबारा एक साथ रहना चाहते हैं और अगर लड़की की रजामंदी इसमें है कि वो दोबारा इसके साथ रहना चाहती है, तो दोबारा नए हक महर के साथ गवाहों की मौजूदगी में तजदीद निकाह के करके वो एक साथ रह सकते हैं। लेकिन उस सूरत में खामिद को 2 तलाक़ों का हक होगा, क्योंकि 1 तलाक वो दे चुका है। अच्छा साहब, आपने बात की खलवत सहीहा की, तो हमारे नाज़रीन को कई दफ़ा नहीं पता होता, बाज़ दफ़ा मैं भी समझा रहा होता हूँ, खलवत सहीहा से क्या मुराद है? खलवत सहीहा से मुराद ऐसी तन्हाई है कि मियाँ बीवी दोनों ऐसी जगह वो जमा हो गए हों जहाँ उन्हें इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम करने से हिस्सी एतबार से, तबी एतबार से, शरई एतबार से कोई माने मौजूद ना हो, अगरचे उन्होंने हम बिस्तरी ना की। खलवत सहीहा से ये मुराद है। ये देखिए, खलवत सहीहा से आप ये कहना चाह रहे हैं, खलवत सहीहा पर ज़रूरी हम बिस्तरी करें, लेकिन किसी ऐसी जगह पर मिल गए हैं कि अगर वो करना चाहें तो कर सकते थे बगैर किसी रुकावट के, तो इसको खलवत सहीहा कहते हैं। ठीक हो गया। लेकिन वो किसी माने के एतबार से वो उसमें खलवत सहीहा में कोई माने नहीं पाना चाहिए, यानी हिस्सी एतबार से भी, शरीय एतबार से भी, तबी एतबार से। अच्छा मुझसे एक और इसमें बात, अब मिसाल मुझसे साहिब ने पूछा कि खलवत हम बिस्तरी कर ली है, लेकिन हम बिस्तरी जो की है उनको डर था कोई आ ना जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है सहन में की थी या किसी पार्क में किसी जगह मुलाकात होगी, लेकिन वहाँ पर डर था कोई ना कोई टपक ना पड़े, कोई आ ना जाए, तो इस सूरत में क्या शरीयत का हुक्म है? यानी उसमें तो ये था ना कि हम बिस्तरी ना हो, यहाँ हम बिस्तरी हो चुकी है। अब उस लड़की का हुक्म आम औरतों के हुक्म की तरह है, यानी जिनके साथ दुखुल हो चुका है। ठीक हो गया। अब वो लड़की जिसके साथ दुखुल हो चुका हो, अगर उसको कोई उसका खामिद उसे एक लफ्ज़ में 3 तलाक़ें दे या इद्दत के अंदर 3 तलाक़ें दे, तो 3 तलाक़ें उसके ऊपर लागू हो जाएंगी, वाक़ई हो जाएंगी। ठीक हो गया। ठीक, एक सूरत हमने नाज़रीन के सामने रख दी, ठीक है ना। दूसरी सूरत यह है कि निकाह हो चुका है, रुखसती नहीं हुई और ना ही अभी खलवत सहीहा हुई, खामिद अलग अलग जुमलों से 3 तलाक़ें देता है, तो इस सूरत में भी 1 तलाक़ बाइन वाक़ होगी। दोबारा अगर वो दोनों एक साथ रहना चाहें तो निकाह करके नए हक महर के साथ वो दोबारा रह सकते हैं। इस सूरत में भी खामिद को 2 तलाक़ों का हक होगा, क्योंकि 1 तलाक़ वो दे चुका है। यानी कि आपने कहा कि अलग अलग 3 जुमलों से। जी, अलग अलग 3 जुमले। यानी कि कहीं तलाक है जी, मैं तुझे तलाक देता हूँ, मैं तुझे तलाक देता हूँ, मैं तुझे तलाक, ऐसे नहीं तलाक 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 ये नहीं, नहीं, या इस तरह कह दे तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है, ठीक है।
ایک ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی کہ میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ تو ایک جملے کے ساتھ اسے اکٹھے 3 طلاقیں دیں، یہاں وہ الگ الگ جملوں سے 3 طلاقیں دے گا، تو اس صورت میں صرف ایک طلاق تو اس ہوا۔ صورت میں صرف ایک طلاق واقع ہوگی، ٹھیک ہو گئے۔ اور ایسی لڑکی کے نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی اور نہ ہی خلوت صحیحہ ہوئی ہے، اگر وہ اس شخص کے ساتھ جس نے اسے طلاق دی ہے اس کے علاوہ کسی اور شخص کے سے وہ نکاح کرنا چاہے تو اس کے اوپر عدت گزارنا لازم نہیں ہے، وہ بغیر عدت گزارے دوسرے شخص سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اور تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ نکاح ہو چکا ہے، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی اور نہ ہی ابھی رخصتی ہوئی ہے، خاوند ایک ہی جملے میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے، صحیح ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کیوں پہلی 2 صورتیں ہیں وہ مختلف ہیں، یہ تیسری صورت ان صورتوں سے مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر وہ 3 طلاقیں ایک جملے سے دے دیتا ہے کہ میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں تو تینوں طلاقیں ہی واقع ہو جائیں گی اور وہ لڑکی اپنے خاوند کے اوپر مکمل طور پر وہ حرام ہو جائے گی، حرمت غلیظہ وہ ثابت ہو جائے گی، یعنی طلاق مغلظ وہ ثابت ہو جائے گی۔ اگر دوبارہ اس کے ساتھ وہ اگر نکاح کرنا چاہے تو حلالہ شرعی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ ناظرین یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ ایک تو بندے نے طلاقیں 3 دی ہے الگ الگ جملے کے ساتھ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اس صورت میں تو ایک طلاق واقع ہوگی، طلاق بائنہ۔ ایک مطلب کٹھی دے دیتا ہے طلاق طلاق طلاق، یعنی کہ یا کٹھی 3 طلاق دے دیتا ہے یا پھر اس طرح کہہ دیتے ہیں ایک دفعہ ایک بار میں۔ اس صورت کے اندر جس طرح مدخولہ بیہا عورت کا حکم ہے وہی اس کا حکم ہوگا، یعنی کہ وہ مکمل طور پر اس پر حرام ہو جائے گی وہ۔ اور اس مسئلے کی چوتھی صورت یہ ہے کہ نکاح ہو چکا ہے، رخصتی نہیں ہوئی لیکن خلوت صحیحہ ہو چکی ہے۔ خلوت صحیحہ اگرچہ انہوں نے خلوت صحیحہ ابھی ہم نے بتلایا گیا خلوت صحیحہ کسے کہتے ہیں، یعنی اسے کہتے ہیں کہ یعنی ایسی جگہ میاں بیوی جمع ہو گئے ہوں جہاں وہ ہم بستری والا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن کسی حصی اعتبار سے، طبی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے وہ تعلق وہ قائم نہ کر سکیں، ٹھیک ہے نا، یہ الگ بات، ٹھیک ہے۔ خلوت صحیحہ ہو چکی ہے، صحیحہ سے مطلب یہ ہے کہ یہاں وہاں اس طرح کا کوئی معنی موجود نہیں ہے، وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ہم بستری کی ہے یا نہیں کی، ٹھیک ہے۔ ایسی لڑکی کو اگر کوئی طلاق دے، ایک طلاق دے یا 2 طلاقیں دے یا ایک جملے سے 3 طلاقیں دے تو اس لڑکے کا حکم اس لڑکی کے حکم کی طرح ہے جس کے ساتھ دخل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اس لڑکی کو ہم عدت کے اندر کوئی اگر اس کا شوہر 3 طلاقیں دینا چاہے تو 3 طلاقیں اس کے اوپر واقع ہو جاتی کہ میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، یا الگ الگ جملوں سے عدت کے اندر وہ طلاقیں دیتا ہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو بھی اس کے اوپر 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، کیونکہ خلوت صحیحہ یہ ایسا ہی ہے کہ اس کے ساتھ دخول ہو چکا ہے، چاہے رخصتی نہ بھی، چاہے رخصتی نہ بھی ہوئی ہو۔ نظر یہ تھا آج کا مسئلہ ہمارا، یقیناً آپ کو مسئلہ سمجھ آیا ہوگا، بڑے تفصیل کے ساتھ مفتی صاحب نے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ انشاءاللہ اس طرح کے ٹاپک آگے لے کے ہم آتے رہیں گے۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹس کیجئے اور مفتی صاحب کے چینل کو ڈسکرپشن میں لنک دے رکھے، لازمی وزٹ کیجئے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔